आरजीकर मेडिकल कॉलेज ट्रेनिंग डॉक्टर विनीता दिन राति परिश्रम करी रोगी मानकर सेवा करुथिबा सह अत्यंत कर्तव्यपरायण थिले। प्रत्येक दिनर व्यस्तबहुल समयरु किछि समय निज माँ को फोन करी हॉस्पिटल भल मंद कथा निज ट्रेनिंग समय से किभली रोगी सेवा करती सबकिछि फोन करी जणाउथिले। 8 अगस्ट 2024 राति प्राय 11टा सबुदिन परी डॉक्टर विनीता निज माँ सहित कथा हुअन्ति एवं पूरा दिन किभली से कार्य व्यस्त थिले एवं से बहुत थका अनुभव करछन्ति बोली कहन्ति। सेही दिन राति प्राय 2टा समय निज राउंड सारी हॉस्पिटल सेमिनार हॉल रे खाद्य खाई सेही सेमिनार हॉल रे सोई पड़ती। डॉक्टर विनीतांक पई हॉस्पिटल आउ गोटे घर परी थिला, किंतु सबु घर निज घर परी सुरक्षित नुहे एकथा हुए तो डॉक्टर विनीता जानी पारि नथिले। बाहर को कड़ा सुरक्षा रे थिबा घरटी भितर बेले बेले अनेक शत्रु को आश्रय देइथाए एकथा हुए तो कहार को जणा नथाए। परदिन अर्थात 9 अगस्ट 2024 जड़े इंटर्न डॉक्टर विनीतांक डेड बॉडी सेमिनार हॉल रे देखती। तुरंत से निज सहकर्मी समेत प्रिंसिपाल को मध्य एकथा जणाई दियंती, किंतु प्रिंसिपाल सही जगह को खाली करि नथिले कि पुलिस को मध्य खबर दे नथिले। प्राय 1 घंटा पर्यंत से सही घरे अन्य सहकर्मी मानक सह बसी रहिथिले। किछि घंटा परे पुलिस को खबर दिया जाए, किंतु आश्चर्यर कथा पुलिस मध्य से जगह को सील करि नथिला। सेही 2 घंटा मध्यरे अनेक लोक सेही घर को जिबा आसिबा करिथिले, जहा फଳରେ सेठारे अनेक जिनिस एवं चट्टाण रे बहु लोकंकर पाद चिन्ह एवं हाथर चिन्ह लागी रहिथिला, जहाकु प्रथमरु सील करिथिले हुए तो यह अपराधी को धरिबाकू प्रमाण स्वरूप कार्य करिथांता। सकाळ 11टा समय डॉक्टर विनीतांक बापा को फोन करागला एवं कुहागला तांको झियो हॉस्पिटल रे आत्महत्या करिसेंती, शीघ्र मेडिकल आसंतु। मेडिकल रे पहुंची डॉक्टर विनीतांक बापा माँ जेतबेले निज झियो को देखिबा को चाहिथिले सेतबेले तांको झियो पाखकू जीवा पई अनुमति दिया जाय नथिला। 3 घंटा अपेक्षा करिबा परे जेतबेले डॉक्टर विनीतांक बापा माँ सेमिनार हॉल भीतर को गले सेतबेले तांको झियर अधा शरीर रे कपड़ा नथिला एवं पूरा शरीर रे रक्तर चिन्ह रहिथिला। डॉक्टर विनीतांक शरीर रे अनेक क्षत मध्य रहिथिला, जहाकू देखिले गोटिए कथा स्पष्ट हेउथिला जे केही जणे तांको सह जबरदस्ती करबा सह हत्या करिछि। यह आत्महत्या नुहे बरम एक भयंकर हत्याकांड थिला। तरबरिया भावरे पुलिस डॉक्टर विनीतांक पोस्टमार्टम करबा सह अंतिम संस्कार मध्य कर दिया गला। पुलिस एवं हॉस्पिटल कर्तृपक्ष यही घटना को एते गुरुतर सह नेउ नथिले, एमिति कि हॉस्पिटल कर्तृपक्ष मध्य एफआईआर कर नथिले। अन्यपटे हॉस्पिटल अन्य डॉक्टर माने स्ट्राइक करबा आरंभ करदेले, जेउथिपाई पुलिस उपरे प्रेसर पड़िला एवं 24 घंटा मध्य डॉक्टर विनीतांकर हत्याकारी जड़े 33 वर्षीय युवक को गिरफ करागला। पुलिस जो युवक को गिरफ करिथिला से थिला पुलिस जड़े वॉलंटियर संजय राय। कोलकाता पुलिस पाई गुइंदागिरी करुथिला। संजयर 4 जण स्त्री अछंती, सेमानक मध्यरु 3 जण संजय उपरे पूर्वरु घरोई हिंसार केस करथिले, किंतु कोलकाता पुलिस एथिपाई संजय उपरे कौनसी एक्शन नै नथिला। आडल्ट फिल्म देखिबा एवं मद पीवा संजयर नीतिदिनर अभ्यास थिला। संजयर क्यारेक्टर खराब जोगु ताकू ता पड़ोशी माने मध्य पसंद करू नथिले। संजय को पुलिस मासकू 12,000 रु 15,000 टंका देउथिला, किंतु संजय आरजीकर हॉस्पिटल रे लोकों को बेड जोगाई टेस्ट आदि कराई मोटा अंकर टंका रोजगार करुथिला। 8 अगस्ट राति संजय एवं ता सांग माने आरजीकर मेडिकल परिसर रे मद पीथिले एवं परे कोलकातार रेड लाइट एरिया जाइथिले। सेठारे मध्य गोटे झियो सह जबरदस्ती शारीरिक संपर्क रखिबाकू उभय संजय एवं ता सांग चेष्टा करथिले, किंतु से झियो सेठारु खसी जिबारे सफल होइथिला। परे संजय फेरी आसी पुणी मद पीथिला एवं हॉस्पिटल भीतर को जाइथिला। मद निशारे सेमिनार रूम रे पहुंचीथिला, जेउठी लगातार ड्यूटी करी डॉक्टर विनीता थकी जाई सोई पड़िथिले। संजय रूम रे पसी डॉक्टर विनीतांक सह जोर जबरदस्ती दुष्कर्म करिथिला, जेउथिपाई डॉक्टर विनीतांकर मृत्यु होई जाइथिला। सेमिनार हॉल रे पशिबा बेले संजय बेकरे गोटे नील रंगर ब्लूटूथ नेक बैंड थिला, जहा सेमिनार हॉल बाहर लागिथिबा सीसीटीवी रे कैद होइथिला, किंतु सेमिनार हॉल रो बाहरिबा समय रे संजय बेकरे नेक बैंड नथिला। डॉक्टर विनीतांक डेड बॉडी पाखरे मिलिथिबा नेक बैंड मध्य समान रंगर रहिथिला। जेतबेले पुलिस ब्लूटूथ को ऑन करिथिला ताहा संजय मोबाइल सह कनेक्ट हो जाइथिला, जेउथिरे नेक बैंडटी संजयर बोली प्रमाणित होइगला। यापर संजय को पुलिस आरेस्ट करनेला
ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅପରାଧ ମାନି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମର୍ଡରରେ ଜଣେ ନୁହେଁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା, କାରଣ ଡକ୍ଟର ବିନିତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁରା କୋଲକାତାରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ମିଡ଼ିଆ ହାତରେ ଆଉ ଜଣେ ଅପରାଧୀଙ୍କ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସଞ୍ଜୀବ ଘୋଷ, ଯିଏ 2021 ମସିହାରୁ ଏହି କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଲାଶଗୁଡ଼ିକର ଅଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କଲେଜ ଭିତରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଲାଉଥିଲେ, କଲେଜ ଭିତରେ ଆଡଲ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ। 2022ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା ସଞ୍ଜୀବ ଘୋଷଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ୱେଷ୍ଟେଜକୁ ଓପନ୍ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। 2001ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆର୍ଜିକର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ହେଉଥିବା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଉଥିଲା, ନଚେତ୍ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏପରି କିଛି ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କଲେଜର ସେମିନାର ରୁମ୍ର ରେନୋଭେସନ୍ କରାଗଲା। କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସିଲ୍ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ବି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୂଲିଆ ଓ କାର୍ପେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କଲା। 14 ଅଗଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଠିକ୍ ପୂର୍ବଦିନ ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତାର ପୋଲିସ ଆଲର୍ଟରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଟ୍ରକରେ ଆସି ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କଲେ। ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କଲେଜର ରୁମ୍ରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେଉଁ ସେମିନାର ରୁମ୍ରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ, ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏହା ପଛରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତ ରହିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆର୍ଜିକର ମେଡ଼ିକାଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେବାର 9 ଘଣ୍ଟାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହୋଇଗଲେ। ଏ ଘଟଣା ରହସ୍ୟ ଘେରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟିଏମ୍ସିର ଲିଡର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ଘୋଷଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅପରାଧୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ନା ପଇସା ଏବଂ ପାୱାର ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ନା ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ସମସ୍ତେ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ବି ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜୀବନ କିଭଳି ଏ ଭଦ୍ର ମୁଖାପିନ୍ଧା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନର୍କକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ କ୍ରାନ୍ତି।